2024 লোকসভা ভোটের পর তিনি জানিয়েছিলেন ভবিষ্যতে আর ভোটের ফল নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করবেন না। আর আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি আরো বড় ঘোষণা করলেন, বললেন তার দল সরকার গঠন করলে 1 ঘন্টার মধ্যে নাকি বিহারে মদে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। আমরা বলছি পিকে অর্থাৎ ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের কথা। প্রসঙ্গত পিকের দল জনসুরেজ এবার বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটে লড়ছে, আর পিকে দাবি করছেন এই বিধানসভা ভোটে তারাই ক্ষমতায় আসবেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর যে চমকটা হবে তার ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি। পিকের দাবি ক্ষমতায় এলে 1 ঘন্টার মধ্যে উঠবে বিহারে মদে নিষেধাজ্ঞা। তার দল জনসুরেজি এবার বিহারে সরকার করবে, এই ব্যাপারে প্রত্যয়ী তিনি। প্রসঙ্গত এবার ভোট কুশলের দায়িত্ব ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন প্রশান্ত কিশোর। তার দল জনসুরেজ এবার বিহারের 243 আসনে ভোটে লড়বে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত ভোট কুশলের দায়িত্ব ছাড়ার পর রাজনীতিতে নেমে সদস্য তার দল জনসুরেজ পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিহারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তার দলের প্রার্থীরা। ক্ষমতায় এলে কি কি করবেন তা জানতে চাওয়া হয় পিকের কাছে। এরপরই তিনি জানান সরকার গঠনের 1 ঘন্টার মধ্যে মদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। পিকের মতে মদ নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত নীতিশ কুমারের একটি বড়সড় ভুল। এটি অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার কারণে বেআইনি মদের কারবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে। একই সঙ্গে রাজ্যকে 20,000 কোটি টাকার সম্ভাব্য আবকারি শুল্ক রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। प्रशांत किशोर की बोलছেন শোনাব আপনাদের। शराबबंदी को लेकर पीछे आप क्या कहेंगे? काफी मुखरता से कह रहे हैं। भाई 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। एक आखिरी सवाल है, ट्विटर वॉर चल रहा है आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच में, कह रहे हैं तेजस्वी की फोल्डेड हैंड है, लेकिन अब ये गलती नहीं करेंगे हम लोग उनके साथ जाकर। ऐसा है, ये मामला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में है। कौन किसको हाथ जोड़ा, कौन किसके पैर पर गिरा। बिहार का दोनों ही हालत में नुकसान हुआ, इसलिए हम लोग को उससे मतलब नहीं है कि राजद क्या कह रही है कि नीतीश क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने दोनों को 32-33 साल से देख लिया है। हम लोग दोनों के पैर पर गिर रहे हैं कि अब हम लोग को छोड़िए, जान छोड़िए हम लोग का। 2 अक्टूबर के लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है। हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उसका एक पहलू आप लोगों को दिखेगा। बिहार के सारे लोग आकर नया दल बना रहे हैं। आप देखिए इस वक्त यात्रा पर निकले हुए काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं 2025 को लेकर, क्या आपकी राय और अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है। कम से कम घर से निकले, यात्रा पर हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, इसके लिए उनको शुभकामना दे रहे हैं। রাজনীতিবিদ এবং আমলারা বেআইনি মদের ব্যবসা থেকে লাভবান হচ্ছেন বলেও বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি। প্রায় প্রতিটি জনসভায় গিয়ে পিকে বলছেন ক্ষমতায় এলে তার দল জনসুরেজ বিহারে ফের মদ বিক্রি চালু করবে। পিকের কথায় তিনি যোগ্যতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন, তাই মদের নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করতে তার ভয়ের কিছু নেই। প্রশান্ত কিশোর দাবি করেছেন তার দল জনসুরেজের সদস্যই হবেন বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মোট 243 আসনেই তার দলের প্রার্থীরা লড়বেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। মদের নিষেধাজ্ঞা জারির নামে নীতিশের দল গান্ধীজিকে নিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছেন বলেও আগে বহুবার অভিযোগ করেছেন তিনি। তার বক্তব্য, নীতিশ কুমার এবং তার অনুগামীরা গান্ধীজিকে নাকি মদ নিষিদ্ধ করার কথা বলতেন। যদি কেউ দেখাতে পারেন গান্ধীজি বলেছেন সরকার আইন করে মদ নিষিদ্ধ করুক, আমি নীতিশ কুমারের পা ধরে ক্ষমা চাইব। एकदम दिया हम लगा। प्रशांत किशोर की बोलছেন শোনাব আপনাদের। शराबबंदी को लेकर पीछे आप क्या कहेंगे? काफी मुखरता से कह रहे हैं। भाई 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक एक देंगे। आखिरी सवाल है, ट्विटर वॉर चल रहा है आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच में, कह रहे हैं तेजस्वी की फोल्डेड हैंड है, लेकिन अब ये गलती नहीं करेंगे हम लोग उनके साथ जाकर। ऐसा है, ये मामला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में है। कौन किसको हाथ जोड़ा, कौन किसके पैर पर गिरा। बिहार का दोनों ही हालत में नुकसान हुआ, इसलिए हम लोग को उससे मतलब नहीं है कि राजद क्या कह रही है कि नीतीश क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने दोनों को 32-33 साल से देख लिया है। हम लोग दोनों के पैर पर गिर रहे हैं कि अब हम लोग को छोड़िए, जान छोड़िए हम लोग का। 2 अक्टूबर के लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है। हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उसका एक पहलू आप लोगों को दिखेगा। बिहार के सारे लोग आकर नया दल बना रहे हैं। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ।